Good morning, Butuan. Good morning, Butuan. Here we are again, ready for going to Surigao. Hello. So, naapami sa Iligan na, Butuan now. So, muna siya amo ang staycation house. Then, nag-ready na me going to Butuan. Hello, hi. Hi. Mag-convoy na po ni. Bye for now. Wave, diha, ante. Ready na ni, ready na ni sila. Ready na. Bye. Bye. Hoy! Hoy! Hello. Mauni siya. Bad guy. Bye. So, nakitubig ibutang dia day. Asa gibatangan ko ni ma? Oo, nasa lingkuran na. Okay. Dara dayo mo tubig pilid. So, we're going to Surigao. Bye, Butuan.